हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। हम मिशन स्कूल के बच्चे हैं। हम क्लास 8 में पढ़ते हैं। कुछ दिन पहले टीचर ने हमें यूनाइटेड नेशन के इदारे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया कि ये किस तरह दुनिया से भूख के खात्मे के लिए कोशिशें कर रहा है, और साथ ही वर्ल्ड फूड डे के बारे में भी बताया, जो कि हर साल 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड फूड डे का दिन मनाने का मकसद क्या है, ये भी बताएंगे। आज हम आप सबके साथ वो सब शेयर करेंगे जो कुछ हमने सीखा है, और ये भी कि हम इस मसले के बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन पहले ज़रा इस बच्चे के काम देखें। खाना खाता हनान, खाना खा। हनान, पहले खाना खा। पहले खाना खा। खाना खा लिया आप लोगों ने? नहीं मामा, हनान ने नहीं ख़त्म किया। ओहो, ये हनान ना बिल्कुल खाना नहीं खाता, थोड़ा सा खाना खा के भाग गया है। मैं तो बहुत परेशान हूँ। मैंने अपनी ड्राइंग में एक बचे हुए पिज़्ज़ा की तस्वीर बनाई है, और इसके गिर्द कई लोग हैं जो इसे खाना चाहते हैं ताकि वो अपना पेट भर सकें। जी हाँ, इस दुनिया में लाखों की तादाद से ऐसे लोग हैं जो खाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि इन्हें खाना नहीं मिलता। इसकी सबसे बड़ी वजह गुर्बत है। खाना हासिल करने के लिए भी पैसे चाहिए। गुर्बत और भूख इस दुनिया का बहुत बड़ा मसला है। इसीलिए अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने 16 अक्टूबर के दिन को वर्ल्ड फूड डे मुकर्रर किया है। 16 अक्टूबर को ही ये दिन क्यों मनाया जाता है? इसलिए कि 16 अक्टूबर 1945 को अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का आगाज़ हुआ था, और इस इदारे का बुनियादी मकसद ही दुनिया से भूख का ख़ात्मा करना है। हमारे ख्याल में इस दुनिया के हर छोटे और बड़े फ़र्द का फ़र्ज़ है कि इस मसले के बारे में सोचें और इस पर काम करें। एक तरफ तो दुनिया में मनों के हिसाब से खुराक ज़ाया कर दी जाती है, और दूसरी तरफ सैकड़ों अफराद ऐसे हैं जो सुबह भूखे पेट जागते हैं और रात को भूखे पेट सो जाते हैं, क्योंकि इनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता। और हमारे माशरे में तो शादी ब्याहों पर और दीगर तकरीबात पर अक्सर लोग अपनी प्लेटों में खाना बचा देते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा खाना कचरे में फेंकना पड़ता है, जबकि इस खाने से कई गरीबों की भूख मिटाई जा सकती है। घरों में और ख़ानदानों में, होटलों में और सुपरमार्केट्स में बेतहाशा खाना फेंक दिया जाता है। बहुत सारे अमीर और खाते पीते घराने ऐसे हैं जहां बच्चे खाने में नखरे दिखाते हैं, अपना खाना नहीं खाते और अक्सर अपना खाना बचा देते हैं। और दुनिया में कई ऐसे बच्चे हैं जिन्हें कचरे में से खाना तलाश करना पड़ता है, और वो इस गंदे और ख़राब खाने को खाकर अक्सर बीमार रहते हैं, और इनमें से बहुत सारे वक्त से पहले ही अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। बेशक फ़ाओ और कई इदारे ऐसे हैं जो इस मसले का हल तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो इस बारे में नहीं सोचते। हमने ये भी सुना है कि हमारे ही जैसे और टीनेजर्स भी सारी दुनिया से भूख के खात्मे के लिए बहुत सरगर्म हैं। हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं।
ہم ذاتی طور پر اس مسئلے کے لیے کیا حل کر سکتے ہیں؟ ہمیں کھانا ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں کھانا ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں کھانا ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہمارے پاس ضرورت سے زیادہ کھانا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ضرورت مندوں کو کھانا دیں۔ ہمیں کھانا ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں کھانا ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں کھانا ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ہم تمام انسان ایک ہی خدا کی مخلوق ہونے کے ناطے ایک ہی بڑا خاندان ہے، اس لیے اپنے ان بہن بھائیوں کا خیال رکھنا ہمارا فرض ہے جو غربت اور بھوک کی وجہ سے دکھ اٹھا رہے ہیں۔ ہم نے کچھ طریقے سوچے ہیں کہ کیسے ہم اس دنیا سے بھوک کے خاتمے کے لیے اپنا حصہ ادا کر سکتے ہیں، لیکن یہ پرابلم بہت بڑی ہے، آپ کا حصہ بھی لازمی ہے۔ خود ہم نے عملی طور پر اس مسئلے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے اس مسئلے کے بارے میں جاننا شروع کر دیا ہے، پھر ہم نے یہ کچھ ڈرائنگز بنائی ہیں جس میں ہم نے دنیا کی بھوک اور وجوہات کے حل کے بارے میں اپنے اپنے خیالات ڈرائنگز کے ذریعے پیش کیے ہیں۔ یہ ایکٹیویٹی ہمارے اسکول کے تمام بچے کر رہے ہیں۔ ہم ضرورت مند افراد کے لیے پیسے بھی جمع کریں گے، نہ صرف ہم بلکہ ہمارا پورا اسکول، ٹیچرز اور بچوں سمیت اس سرگرمی میں حصہ لیں گے۔ ہم پہلے تو سب سے فاؤ کے اس پروجیکٹ کے بارے میں بات کریں گے اور پھر ان سے پوچھیں گے کہ کیا وہ بھی اس سرگرمی میں حصہ لینا چاہتے ہیں۔ اگر سب تیار ہوں گے تو پھر ہم پیسے جمع کر کے یہ پیسے ان لوگوں کو دیں گے جنہیں کھانے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے۔ اب آپ بھی اس بارے میں سوچیں، اگر آپ اپنے ایک وقت کے کھانے کی قیمت کے برابر بھی رقم کو کبھی کبھی الگ کر لیں تو کسی غریب کا کھانا کھلا دیں تو یہ بہت ہوگا۔ قرآن مجید میں رقم ہے اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو وہ اسے واپس بھر دیتا ہے، بے شک اللہ ہی بہترین رازق ہے۔ ایک اور جگہ لکھا ہے، تمہاری دولت میں غریب اور مسکین کا حصہ بھی ڈالا گیا ہے اور مسلمان عوام کی بھلائی کے لیے اپنے مال میں سے خرچ کریں۔ مدر ٹریزا کہتی ہیں، اگر آپ 100 لوگوں کی بھوک نہیں مٹا سکتے تو کم از کم کسی ایک کی بھوک مٹا دیں۔ ہم نے یہ بھی سوچا ہے کہ جہاں تک ممکن ہو ہمیں اپنے گھروں میں خوراک پیدا کرنی چاہیے۔ پھل اور سبزیاں زمین میں یا پھر گملوں میں اگائیں۔ انڈے اور گوشت کے لیے گھر میں مرغیاں پال سکتے ہیں۔ اس سے نہ صرف یہ ہوگا کہ ہم خود کم سے کم پیسے خرچ کر کے اپنے لیے اچھی اور تازہ غذا حاصل کر سکتے ہیں، بلکہ ہمارے پاس اتنا ہوگا کہ ہم اس میں سے دوسروں کو بھی دے سکیں۔ عہد کرتا ہوں کہ میں اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور اپنے ہم جماعتوں سے بات کروں گا کہ اس دنیا سے غربت کو کیسے ختم کیا جائے۔ I commit to explain about zero hunger to my friends, relatives and classmates. I will ask them to spread this new lifestyle with us. میں یہ عہد کرتا ہوں کہ میں دنیا میں غربت کے مسئلے کے بارے میں جانوں گا اور اپنے آپ سے کہوں گا کہ یہ غربت کیوں بڑھ رہی ہے۔ I commit that I update myself about reading and learning about why is poverty increasing. I commit to spread the culture of giving. میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں بانٹنے کی تہذیب کو پھیلاؤں گا۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں کسی بھی قسم کا کھانا ضائع نہیں کروں گی اور اس کی شروعات میں اپنی پلیٹ سے کروں گی۔ I commit to avoid any kind of waste starting from what is on my plate. کی وجوہات غربت اور بھوک ہیں۔ میں عہد کرتا ہوں کہ جہاں رہتا ہوں وہاں امن پیدا کروں گا اور سب میں یہ قابلیت پیدا کروں گا کہ وہ اپنے خیالات سب کے ساتھ مل بیٹھ کر پیش کریں۔ اس کو رکھ دو۔
मामा आज तो हना ने पूरा खाना खत्म किया, मोबाइल भी नहीं देखा। वेरी गुड, वाओ हनान, हमेशा ऐसे ही करना, ठीक है? सारा खाना खत्म करना अपना। वेरी गुड, वेरी गुड। वो सब लोग जो इस नेक काम के लिए सरगर्म हैं, आप हमारा यकीन रखें कि हम सब आपके साथ हैं। हम इस दुनिया से भूख को ख़त्म करने के लिए अपना पूरा हिस्सा अदा करेंगे।